भुवनेश्वर ठारे आयोजित विश्व फोटोग्राफी दिवस रो फोटोचित्र प्रदर्शनी एवं ताहाकू पालन करने जो भाव में ये कार्यक्रम हाथ को नि निश्चय भाव में युव फोटोग्राफर मानू ए दिगरे आसवाई आग्रह सृष्टि कर फोटोग्राफी हूँ छाई आलुअर खेल। ये छाई आलुअर खेल भितर समाज को कलात्मक दृष्टि रे परिप्रकाश करिवार जो क्षमता फोटोग्राफर्स मानक पाखे रही है निश्चित भाव में ये सेमानंकु अन्य मानक ठारू अनन्य करे सेमानंकु अन्य मानक ठारू भिन्न करे। तेणु ये भिन्नतार एक कला रे समस्त सहयोग सरकार किभली भाव में सहयोग रही यार पृष्ठपोषकता से आम विचार करुँ चिंता करुँ। अनेक फोटो इतिहास मोड़ बदल अनेक फोटो सामाजिक गतिपथ बदल से भाया फोटो आम समाज में आज दिन में आसबार आवश्यकता। आगामी राज्य सरकार तरफ फोटो एसोसिएशन कौन पदक्षेप कौन आम बसिकी विचार विमर्श करी कौन करा जाई परिबो कला संस्कृति देखो आम ओडिया अस्मितार कथा कहूँ फोटो जो भाव में ये प्रदर्शनी रे अस्मितार कथा फुटी उठी आमे तो निश्चय भाव में यहाँ गुरुत्व दें विभिन्न एसोसिएशन सहित विभिन्न विशिष्ट वरेण्य फोटोग्राफर मान सहित आमर विभाग बैठक करिकी मानस मंथन करिकी निश्चित भाव निर्देश बाहर कर। धन्यवाद। फोटो को देखिकी ताहाकू उपरे निजर भावना को परिप्रकाश करने मो पाखे शब्दर अभाव अच्छे। विश्व फोटोग्राफी दिवस रे मो समस्त फोटोग्राफर भाई भौणी मान समस्त अभिनंदन जनाऊँगी। फोटोग्राफी मु भी कहूली फोटोग्राफी एक एमिति कला एमिति एक सृष्टि जो थे समय को कहीं बांधि रखी पारती ना कि फोटोग्राफर माने समय को बांधि रखी पारती जो कथा आपड़ कहले ये वृत्तिगत कला को किभली बंचे रखी हे से प्रोत्साहन देहब से कथा भी आज आलोचना है बहुत विषय रे ये विषय को लेकिन आम सरकार समस्ते प्रयास करिवार आवश्यकता अच्छी। जदि समस्ते बेटर न लगे फोटोग्राफर माने फोटो जर्नालीस्ट हूँ जो मैंने हूँ समस्त को जदि गोटे प्लाटफर्म को न आनिबा एवं विश्व स्तर रे बा राज्य स्तर आरंभ कर सबु क्षेत्र में आम जदि तार ठीक भाव प्रदर्शन कर न पारिबा ताले ये वृत्ति प्रति आगामी दिन में विपद सृष्टि हो। आपड़ जदि बाहर ये फोटो गुड़ी को अवलोकन करेंगे आपड़ किसी ना कौन फोटो गुड़ा तो अठारे मराई किंतु प्रकृति में जदि आपड़ निजे अनुशीलन करेंगे ये छोटिया ग्रहर भितर एतिकी एक्जिबिशन करने केते मास समय लगी थाए आउ प्रति फोटो जीवंत गणे फोटोग्राफर सृजनशीलतार गोटे मूर्तिमंत प्रतीक। आपड़ देखु प्रकृति एठी कथा कहूँ कौटी चढ़ी किचिरी मिचिरी कर जदिओ से स्टिल फोटोग्राफी आपन टिके कान डेरिबे आत्मा को शुणा कौटी ना चढ़ी किचिरी मिचिरी कर गोटे परिवेश भितर निजको हजई देवार अनुभूति एवं एथिपाई नवीन को आम धन्यवाद दबा कहीं गोटे लेखा कार्यक्रम आयोजन करवा आम भली छोट कटियार सांबादिक मानक भारी कष्टकर व्यापार कहीं आम बहुत टंकार मालिक नुहे टंका 50,000 लक्ष टका खर्च करवा क्या जोगाड़ करवा हाथ पाटिबा केते कष्ट जंत्रणादायक तेणु आम आर्थिक सहायता न करें आटलिस्ट एभली कार्यक्रम मानक जन सांबादिक बंधु हिसाब से नैतिक एवं मानसिक स्तर में शक्ति जोगाइबार आवश्यकता रही। फोटो मध्य गोटे फोटो आधार एपरी गोटे फोटो अच्छी रियल फोटो आ से फोटोटा उठाई गोटे गोटे व्यक्ति पिलाटी को गोटे बैग रे भरिक नहीं चली जाऊँ गोटे फोटो एपरी फोटो अच्छी कौन कहे आम ओडिशार स्थिति कौन एमती अच्छे गोटे छुआटा गोटे बैग रे भरी नहीं जावा। देखो आपड़ जो फोटोटी कथा कहते से फोटोटी एबेकार फोटो नुहे बहुत दिन तलर घटना जितेबले आपड़ देखुवे पिला मानू बिक्री करा भी नजर रही से ओडिशा बदली गलानी कि जेहेतु वर्तमान घटना होते हुए तो आम कौन गोटे माने विवृत्ति देवाटा ठीक थिला किंतु एमिति भाभी परिबा जे से दिनर ओडिशा भितर आजिर ओडिशा अनेक बदली देखो निश्चित भाव रही आम ललित कला एकाडेमी सभापति सुदर्शन पट्टनायक साथ कथा होतुलु एथिपाई राज्य सरकार चलित वर्ष 15 लाख टंकार व्ययबराद करछन्ती फोटो एक्जिबिशन तेणु जो मैंने जो फोटो जर्नालीस्ट भाई मैंने अच्छा आपड़ जानी सरकारी कल आपड़ जमी कल बाउंशटा को जोरे भर्ती कले सेपटे कागज हो बाहर तेणु सरकार को तुम ठेलिले ए कार्यक्रम सुचारू रूपे हम ना सबू कागज पत्र आम बाबू मैंने खाइबारे एक नंबर
ପାରଙ୍ଗମ ଆମେ ସବୁଥିରେ 1 ନମ୍ବର ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଏ ଖାଇବାରେ ବି ପାରଙ୍ଗମ। ତେଣୁ ଆଶା କରିବା ସବୁ ଫଟୋ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଏକାଠି ହେବା ସବୁଦିନ କହ ସାର୍ କେଉଁଦିନ କରିବେ ସାର୍ କେଉଁଦିନ କରିବେ ଦେଖିବେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ତାପରେ ମିଛିକା କୌଣସି ହୋଟେଲରେ ହେଇଥିଲା 5 ଲକ୍ଷ ବିଲ୍ ତୁମେ ଘରେ ଶୋଇଥିବ। ତେଣୁ ଆଶା କରିବା ଆମେ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଧରିକି ବୁଲିବା ଏ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକତା କଲେ ହେବ ନାହିଁ ଆମେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ସଚେତନ କରାଇବା ଏବଂ ସରକାର ନିକଟରେ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମଟି ରହିଛି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏ ଫଟୋଟା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଚକ୍ରରେ ସାଧାରଣ ନା ଫଟୋଟା ଏମିତି ବୋଧେ ଥବ ନିଆଁ ଜଳୁଥିବ କ୍ଲିକ୍ କରୁছে ନାହିଁ ନିଆଁ ଶିଖାଟାକୁ ସେ ରହିଥିବ କେତେବେଳେ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ମୁଁ ସେ ଆଙ୍ଗେଲରେ ନେବି ଚଢ଼େଇଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ଉଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଡ଼ଠୁ ମୁଁ କେମିତି ନେବି। ତେଣୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେନି ଗୋଟେ ପେସାଦାର ଫଟୋ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଏ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଲଗା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସନାଲ ଫଟୋ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଲଗା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ହେଲେ ମୁଁ ବି ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଁ ନଟିଆ ବି ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଆମ ରଙ୍ଗନା ନେଇ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ସେଲ୍ଫି ମାରି ଦେଉଛି ଇନଷ୍ଟାରେ ସେ ବି ଫଟୋଗ୍ରାଫର ନା ପ୍ରଫେସନାଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫର। ତେଣୁ ପ୍ରଫେସନାଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଦିବସ ଆପଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ପେସାଦାର ଆସିବେ ପେସାଦାର ଆଲୋଚନା ହେବ ପେସାଦାର କ୍ୟାମେରା ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବା କଥା ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା କମ୍ପାନୀ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ସେମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏ କ୍ୟାମେରାରେ କ'ଣ ଫାସିଲିଟି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆସିବ। ଫଟୋ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଇଏ କରିବୁ କ୍ୟାମେରା ବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦେବେ ବିଜ୍ଞାପନ ମୁଁ ଗୋଟେଇ ପାରିବେନି ନିକନକୁ କହିବୁ ସେ ସବୁ କରିବ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମ ଫଟୋ କାହିଁ ଭଲ ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ପଚାରୁଥିବ ତୁମର ଏ ଲେନ୍ସଟା କାହିଁ ଭଲ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନା ଟିକେ କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ପୁରୁଣା ଶଗଡ଼ ଗୁଳାରୁ ବାହାରି ଟିକେ ନୂଆ ରାସ୍ତାଟିଏ ତିଆରି କରିବା ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ର ପରିକଳ୍ପନା ହେଲାଣି ଆମେ ପୁଣି ଆମ ସେଇ ଗାଁକୁ ସେଇ ଗଭୀର ଗୋଦା ଦେଇକି ଆଉ ଯାଆନ୍ତୁନି। ପ୍ରଥମତଃ ବିଶ୍ୱ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ନବୀନ ସୂତ୍ରଧର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏଇଟା ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତ ଏଇ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଅବସରରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଫଟୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜିତ କରିଥିଲୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର 200ରୁ ଅଧିକ ଫଟୋ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ। ଆମର ଥିମ୍ ଥିଲା ଯେ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ବ୍ୟୁଟି ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଏବଂ ନିଜ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନେଇକିନା ଥିମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଥିମ୍ ନଥିଲା ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଥିମ୍ର ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ଥିଲା। ତ ସର୍ବମୋଟ 261ଟି ଫଟୋ ଏଇ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଆଜି ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି ଏବଂ এই ଫଟୋ ଆଜି ଆମର 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଫଟୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କଲଚର ମିନିଷ୍ଟର କ୍ରୀଡ଼ା ଯୁବ ସେବା ବ୍ୟାପାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତା ସହିତ ଥିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀର ଆମର ଅନିଲ ଧୀର ସାର୍ ଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ ଥିଲେ ବିରୁପାକ୍ଷ ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍ ଥିଲେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ରଣସିଂ ଥିଲେ ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥିଲେ ଆଜିର ଉତ୍ସବରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ଆଜି କିଛି ସମାଜସେବୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଫଟୋ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ମାନରେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛୁ। ତ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କଲଚରକୁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରତି ଆହୁରି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ମାନେ ଦକ୍ଷତାକୁ ଆହୁରି ଶାଣିତ କରିବା ଆଗକୁ ନେବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏହି ଦିନର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। अधिक खबर जानिबा लगी यूट्यूब रे ऑस्टिन न्यूज ओडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु फेसबुक रे लाइक करंतु शेयर करंतु एवं आपणकर बहुमूल्य मतामत कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु जहां हमको आगो को बढ़िया लगी सहायक हो।